Prije je počeo, ali kod nas je okupacija bila negdje 39. 40. 41. jel? A ono glavno što se je događalo, to je mene zateklo 41. jel? Kad sam pošla u gimnaziju. Onda smo imali u gimnaziji školu jedno vrijeme dok nisu došli Njemci, pa jer još u Brodu nije uvijek bilo i Njemaca, to je već kasnije su došli. Ba u to vrijeme, jel? Onda smo bili u gimnaziji, u zgradi, jel? Jedno vrijeme i onda smo morali izaći, onda smo školu držali u klasi. Nastavnik sjedne na klupu, mi oko njega stojimo i vršimo sve kao u školi, jel? I to je sve išlo tako dok nije došlo hladno, jel? Došla zima, onda smo malo negdje u kino i ovo i ono. Sad kućemo na nastavu, jel? Onda su u Kotaru, neko išao u Kotar, neko opet u kino kuda je, ali moj razred, jel? Moj razred, recimo i od moje sestre, ona je bila starija, jel, od mene, nego mi smo išli u Kotar. I to je sve išlo, mi smo tek onda navečer išli. I sve je to bilo lijepo, to je trajalo jedno 4 godine, jel? Sve u Brodu se to događa, ali već se je znalo i za partizane i ovo i ono. Dečki, recimo, 7. i 8. razred gimnazije, oni su išli nekud na izlete pa su ih zarobili partizani tu po brdima, jel? I tog je bilo. Na jedan dan je mama rekla, nemojte se zadržavati na Korzu, nemojte i odmah idite kući, jel? I zašto? A ono bili su dvojicu objesili, jel? Tako da nismo, 2 partizana su uhvatili i objesili. To je bilo ono meni prvo najstrašnije. Ovo je sve bio rata. Dijete to ne shvaća, jel? Znaš, to je tebi, nama je to djeci bilo kao avantura, sjediš u klasi, jel tako, jel? Dok nisu počele bombe, jel? A svi su bježali iz Broda, po selima okolo. I onda znamo, ono najstrašnije bilo po noći bombardiranje, jel? Ono se osvijetli sve, a mi smo već bili otišli u Ruščicu, tamo je tata nam našao nekakav stan, jel? Išli smo u Ruščicu. On radio u Slavoniji, a Slavonija je imala recimo kolosijek industrijski koji se spajao sa ovim glavnim kolosijekom. Čujte, ja mogu samo kako je moja familija to doživljala, znate. Možda da je bio u ono vrijeme on ko neki špijun, a nije bio špijun, nego je bio jedan njegov prijatelj, naš prijatelj, kućni, on je bio inače Rus, ali je bio umjetnik, znate. To je brodski glavni umjetnik, već još danas, jel, nije on je umro, jel. Da je on dolazio k nama i onda bi tata i on sjeli, imali smo sjenicu u dvorištu i tu bi tata s njim pričao, znam, uvijek mi smo djeca bili, ali vidim uvijek da je mama jako zabrinuta, jel, što on tamo s njim sjedi, mi to nismo znali šta je. Jedne noći, jedan dan nije došao kući, znate. Mama je, vidim, jako bila zabrinuta, ne zna šta će s glavom, onako, znate kako je kad je žena za muža jako zabrinuta, a mi smo oko nje djeca slutili da nešto je, ali nismo definitivno znali sa to je to, jel? Samo znamo onda kad je tata kasno navečer došao, sad da vam ispričam šta je tata mami pričao, jel? Da ga je neko cinkovo, da je sa Tipovim, to je taj Rus je, mi smo njega zvali gospon Vasiljko, da je sa Vasiljkom nešto mutio, jel? Tata mami priča kako ga je došla policija njemu na posao, njemačka ortskomanda, jel? I kako su ga odveli u ortskomandu i kako su ga vodili kroz jednu do drugu sobu i ja sam kod dijete to slušala, kako su iznutra zatvarali kapke, sve jako i sve u braku bilo, onda se sve I onda je kak je tatu ispitivo za toga, a sad to sam rekla da je tata Austrijanac, mi smo puno jako pjesama njemačkih zvali. Da? I onda tata da spasi Vasiljka, jer je optužen, jel, već su ga bili zatvorili, i tata, ma kakvi mi smo Njemci, ovo ono, jel, i zove njega na večeru, tu smo morale sestra i ja pjevat njemačke pjesme i to sve skupa, tako da se
I kako smo imali, mama je jako bila isto protiv Njemaca, jedan put nas je jako uvredio, jel? A kad su došli k nama na tu večeru, pa su pričali, onda je taj Njemac, oficir njemački rekao, no, kaže, nisam ni znao da u ovako jednoj šugavoj zemlji neko zna još nekako govorit nego lajat. Razumijete? A moja mamu je to tako strašno, a mama isto znala njemački, da je ona njemu odbrucila. Mi znamo i govorit i njemački, a šta vi osim njemačkog znate? Nego lajat, jel? Ajde, vi recite drugi jezik. Tako da se tata umire od straha i onda tata to sve umiri, malo natoči ovo i ono, a mi pjevaj njemačke pjesme, tako da se to spasilo za sada. Tata je morao otići, došli bili domobrani i tu smo isto domobrane doveli na stan. I jedan vodnik iz Gradiške, dečko, se zaljubio u moju sestru. Kad je moja sestra i oni kad su opet otišli, opet su došli domobrani i on došao da traži moju sestru. I budući ju nije našao, on je toliko dobar bio da je on nama doneo kutiju veliku punu margarina, vreću brašna, doneo nam je masti, ulja, tako da smo mi i svake nedelje dok su bili tamo nam je doneo i mesa. Tako da smo mi malo odahnili i jeli. A ona kutija, što sam ja rekla, neću o toj kutiji, to je mama svom sinu koji je otišao s tatom i sa Zrenkom, jel? Metnila unutra i kobasice i malo špeka i jednu veliki škanicu čokolade u prahu. Ali mama rekla, ne smijemo dirati, to je dadino, taj se dečko zvao Dado. To je dadino i nismo mi, to je bilo stvar. Ali šta smo mi doživjeli? Kako smo išli mrak, noć, naša se kola kojim smo išli sa tatom prvi put su se izvrnila. Razumijete? A mama je umotala sestru i mi smo bili, da smo mi samo u onu ledinu u snijeg otvrknila je ta kutija. A kad smo se, onda su tata i taj kočijaš morali sad izvući iz toga svega kola i dok su oni to sredili, ja sam gledala pokupit i kad smo natrag sjeli u kola, jel, sad sam ja imala taj škanicu koji je već malo ispadu. Uzela žličicu, ja sam to probala, ono čokolada. A možete si misliti šta je to, da sam ja taj dan pojela samo malo žganaca sa ajnpren juhom bez soli. Znate šta je to bilo? Kad mama ne vidi, ja brže odem u WC pa bacim, jel? A mama, moraš jest, nismo, mi smo bili gladni. Mama je sestru, jel, ona nije vidjela. Šta jeste, je sve u redu, ma ono noć, ništa ne vidite, nigdje ni otkud svjetla mrak, samo snijeg. A snijeg cipio, meni je to tako lijepo, bilo mi toplo u kolima i jedeš čokoladu, razumijete? Jer možete shvatiti kako je to nama veselje bilo. Brigate za sve njih kad si ti gladan, a ovo ti čokolada. Samo smo mi jeli te čokolade i ništa drugo nismo dirali, nismo mi nju ni pojeli, samo smo se počastili.